So, dalay din ang Ginoo nga nanasabdaan niya aron sa pagpamati sa iyang mga pulong. So, ang title sa mensahe na akong pagadalon ron nag-ingon siya, Decide, Choose, and Stand. Sa Bisaya, pagdesisyon, pagpili, o pagbarog. So, sa atong pagsugod, mag-angkot lang. Dalay doon nga ang nga nun. Daghang salamat sa iyong kaayo sa matag usa ka namo. Initak na, Lord, ang minahangyo nga ikaw magpataliwala ka na mo nga ang mensahe nga imong gusto nga i-share sa matag usa Ginoo. Ipasabot amo masabdan ug amo usab nga mahinumduman sa kanunay. Daghang salamat sa iyong gugma ka namo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, before pa ta mga ito, kinsa man sa inyo ang malipayon sa resulta sa election 2025? Malipayon ba ta sa resulta sa election? Malipayon ba ta sa desisyon? So, mo niya akong ganun-ron nga kanang topic kay paghatag niyo William, alalangan ko yun. Pero sige lang, ato na ipadayon. So, malipayon ba ta sa resulta sa election 2025? So, every election, atong masabtan na kung eleksyon, makailata nga mga kandidato din sila, mga kandidato din sila. Diba, nakitaan na siya unang eleksyon. Karoon na una siya nakitaan. So, ato na sila makita na uban niya sa election lang. So, kadi classic strategy. Ang mga candidate, aron lang ato silang mailhan o atong makuha nila matag-usang kasing-kasing. Una, ang mga kandidato sa eleksyon, muhatag yun na silang mga plataforma. Kadi classic plataforma nga ilang ihatag o namati pa. Namati pa mo sa mga plataforma sa atong mga kanang kandidato? Unawa na mati. Kinsa may namati sa kanang plataforma sa kandidato nga inyong nahinumduman nga di dyan mo makalimot. Wala kung saman. Alam, wala siguro niya mati sa plataforma. Mauna ni Ron. Si Bebe, gani kay sinig atin. Kung sa may plataforma, hindi niyo makalimtan. Buhat ka, kapal. Kadiklase no, so lain-lain plataforma, nasa TV, nasa mga rally, so muna na ginabuhat aron ato sila mailhan. Ikaduha, murag karon, dili siya normal, dili siya dapat may tapo, pero murag gidawat na lang sa mga gidawat na lang sa katawan. Gitawag siya vote buying. Unya, karon di ba sila pusugot og vote buying? Gitawag nila pahalipay na wala na. Ano wala term ana. Pero klaro yun, maugin na siya ang term ana niya. So, mailhan na to sila kung manghatag na nga, makita na sa mga stickers, mo dahil siya gigang dahil nila nga mga kandidato. Tapos, pag tayo sa eleksyon, damo og mga kapamilya. Isang layo na, katuko, ihapon, sige. Ano man na sa eleksyon, panan katuko. Pero after election, ano na lang. Tapos sila ipagdikit ng mga tarpaulin para makita na to kinsa na sila. So, kadi-klase, gigastuhan sa mga kandidato o panahon, effort, kwarta, aron lang sila mailhan sa mga katawan. Wala strategy sa mga kandidato. So, ang purpose kit nila ana is aron mailhan na to sila o atong madaog ang makuha ang atong pagsalig diha kanila. So, ang atong pagpili, course abot lang, umuumog sa dili. Ang inyong ginaboto, inyuhan na nga pagpili o based na sa katong gina-mention na ako dito. So, inyuhan na nga pagpili. So, ako aron, ako isulti sa inyo, ako ginaboto nga senador. So, out of 12, ang gibotong senador, 8 lang kabuok. So, ako mga senador, kung inyo ni giboto, inyo na, kung ano giboto, ina, pero kung ano ako magipagboto nga senador. So, ang gipwili senador na si Bam Aquino. Ngano ako siyang gipili? Usa siya nga akong naanuhan kay sa di ko mag-skill kung wala in tertiary education. So, usa nga rason nanong akong gipili siya. So, na si Kiko Pangilinan, na si Vic Rodriguez, Tito Soto, si Ting Lacson. Si Ting Lacson po na akong gipili nga presidente sa dati nga time. Natumindagan siya. So, muna akong gipili nga senador. Si Jimmy Pundok, si Manny Pacquiao o si Bongo. Manny Pacquiao, manong giboto mayo si Manny Pacquiao nga. Wala man na siya grand or kanang na siya bright. Makita na ako kasi Manny Pacquiao, dili lagi siya bright, dili siya pareho nga mga abogado unsa na, pero ako nakita sa ko na nikabot po siya nga makatabang alang sa mga katawan. Mao siya ang gipili niya. Ako na si Bongo po na akong gipili. Kung ko'y kanasakit,
wa siya gi-viral. So ana jud. So mana ako silang gipili. So sa inyo ha, og kinsa inyong ginapili, inyo na. Ug sa ubos, ako ana lang sa kinsa akong ginaboto. So after election, kadiklase tag opinion sa resulta. Apil-apil po ko, niatupon ko kulang bato kunuhay sa result. Yung tagasabang ko, niatupon ko kulang bato, nitanaw ko sa result nila dito. Kaya murag sila magiging ang murag grabe yun ilang pagkanang murag basta na away ba nila dili kay murag may kontra kaayo, di man kaayo kuan. Way challenge. So dito ko nanood po sa ila. Kadiklase ang mga reaction o mga opinion sa mga tao sa dihang nabatian ang uban po is dili makadawat. So, si Pipi bilin ko suroy ni siya gikan sa pulang bato. Ang resulta ngadto siya Amarindo, ngadto siya ako tinusan, ngadto siya sampaw, ana na siya kabuki magsuroy sa resulta. Ato na iya po na no. Kaya naman tungod kay sa atong gidapigan nga kanang gidapigan nga kandidato na atong kasing-kasing ngadto sa ilaha. Pero bisan pa man, napili man itong kandidato or indaog move on na gitan, anak na dyan na siya. Hinaot sa eleksyon, wala kay regrets, wala kay pagbasol. Kung kinsa ang daog, kipili man na nato o wala, pero wala kay pagbasol sa akong pagpili. Kung ang akong pagpili, kita mismo ang ipili. Ako ninyo, na may pagsa nga pagpili nato, ibuto ka sa eleksyon, kay mura na pubuslat ka, something ada. Diba? So, ang atong pagpili sa eleksyon, walay pagbasol kung kita mismo ang ipili. Atong desisyon ang pagpili alang sa mga kandidato. So, kung nga may korupsyon na mahitabo, may nana, o diba, na mga promises, kailang mali, pero ang bugas, mahimo na lang 20 pesos. Diba? Wala din mo ito, wala pa ipagana, pero usa na sa mga promises nga iyan diingon. Tapos ang mga tao, dapat yung kay sali, kay saan dyan na. Napukoy nabatian nga, gipasalig po sa mga nagdagano, ingon sila, ang mga bayronon sa kuryente ko nung less than 2,000 is i-cover na sa gobyerno. Kadiklase sa mga promises sa mga kandidato, pero kasabot ta, nga dili tanan matumanay kapakyasan. Tungod kay sa ilapod nga pagkatawhanon. Pero, anong gawa nato sa eleksyon? Ato na ang pag-desisyon, nagiboto nato sila, ato siyang dipili sila, ug atong barugan, kay sila man ang atong ginapili. So, individual choice na siya. So, kung anita sa espirituhanon nga relasyon balik sa eleksyon o sa atong agod nga espirituhanon. Sa Joshua 24 verse 15. 24, familiar na mo ani nga mga verse nga murag dana mo nga familiar ako usapon siya sa ganahan ako nga verse pero morning atong tun-an karon Joshua 24 verse 15. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaron ninyo. Ang mga Diyos-Diyos bangag alagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dili sa yuta nga gipuy-an ninyo karon. Apan alam ka nako sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. So dili atong makita sa Joshua 24 verse 15, ipapili sila di atong adlaw og kinsa gyud ang ilang alagaron. So kung atong sabton pa sa mga karaan nato nga mga ang atong mga ancestors, ang atong mga patriarka o mga karaan pa, ang Ginoo nga gilasin promise nga gihatag sa ilaha. Sa kay Abraham, kung basahon nato sa Genesis 12, 1-3, nag-ingon din usa ka promise kung atong sabton si Abraham, usa siya nga gitawag siya og amahan sa pagtuo. Usa nga gina-promise kay Abraham sa gigikan sa Ginoo. Genesis 12, 1-3, ingon dire. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron maghimo kang panalangin alang sa uban. 33 Panalanginan ko kadtong mga panalangin kanimo apan tumluhon ko kadtong magtumlo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So si Abraham gi-promise siya sa Ginoo nga tagan siya og i-bless siya pag-ayo sa Ginoo. Kung atong masabtan nga sa edad nga ang promise si Abraham, ang i-promise sa
Ginoo sa iya, iya nang naangkon. So ibig sabihin kung sa giingon sa Ginoo sa iya jud nang nabatnan. Siya ang kaanak siya, pero ang promise sa Ginoo layo pa man kaayo sa giingon sa iya. Kay 75 siya sa diya nagingon ang Ginoo. Nya nagkaanak siya kay Isaac. Unsa na nga edad? 100 na siya. Napay time na napiyo sila tungod kay naguna-una gid sila, nagbuhat pod sila sa ilang kaugalingon, nakalimot sila sa pagsalig sa Ginoo. Pero ang promise sa Ginoo wala gyud na pakyas ang ingon sa Ginoo nga iya siyang panalanginan kung iya siyang mahimong dakong kanasuran. So sunod nga promise nga hatag promise sa Ginoo ang sunod nga anak ni Abraham mao si Isaac. Genesis 26:1 to 5. 26:1 to 5 ningon dire. May lain na usab nga gutom nga may abot ni atong dapita gawas ni atong gutom sa panahon ni Abraham sa time na ni Isaac. Unya ang Ginoo mipakita kang Isaac ug miingon, ayaw pag-adto sa Ehipto puyo sa dapit nga itudlo ko kanimo, pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kini yutaa kanimo ug sa imong kaliwa. Magtuban ako kanimo ug panalanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong isaad sa imong amahan nga si Abraham. Padaghanon ko ang imong kaliwat sama sa daghan sa mga bituon sa langit ug ihatag ko kanila kining yutaa. Mga yupo unya ang tanang kanasuran sa kalibutan nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko sa imong kaliwat. Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kung gisugo kaniya. So, ang i-promise sa Ginoo gikan kay Abraham, gikonect na pud ngadto kay Isaac ug ngadto usab gikonect na pud ngadto kay Jacob. So, ang mga promises sa Ginoo gikan pa man sa sinugdanan, dili man dali, pila pa man katuig ang intake, pero iya gid na nga ginatuman. So, sa Isaiah 7:14 nagingon ani 7:14 usab pud nga propesiya nga usab ni katag na nahitabo. So kani nga time wala pa ni pero sa kapanahon na nahitabo na siya. Sa Isaiah 6:7 Musa ang Ginoo gayud may muhatag kaninyong timaan ug kini mao sa kabatanong dalaga nga manampod o manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel. So sa Isaiah pa lang sa dito pa lang sa karaan nga panahon ang Ginoo naghatag na siya mga pasalig alang sa umalabot ug ang Ginoo dili gyud siya mapakyas sa matag usa nga iyang gina-promise. So karon atong hinungduman ang mga promises sa Ginoo sa ato usa. Kung sa dati sa atong mga kaliwatan daghan nga mga katawhan iyang giubanan, iyang ginatubag, unsa yung mga promise iyang ginatuman bisan sa ato ang karon. Na siya mga promises nga gusto ko na ko i-share nga i-apply na to niyo atong hinungduman kay ang Ginoo gayud faithful sa iyang mga promises. Sa diya may eskwela pa ko, sige ko gay kalisod pa mag-eskwela, ay kampoy man jud kaayo. Pero kini nga verse na akong i-share sa inyo nga familiar gyapon mo kung nakaano man ni usa siya nga pirmi na komunitan sa time nga kapoy ba oy isuda mga eskwela oy kapoy kay sanan. Proverbs 1:7 mga estudyante gunitin ninyo ni nga promise sa Ginoo. Ang pagkahon o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagkahon sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Usali siya nga akong declaim ang giingon sa Ginoo na if ako lang siyang mahuron, siya yun ang sinugdanan sa tanan natong kaalam. Siya maghatag natong kaalam na dili nato ma-expect na murag imposible apan sa Ginoo dili dahil imposible. So usa ka promise sa Ginoo, ang kaalam iyang ihatag sa ato dili na siya pilion ra kung kita lamang na ay pagtakod diha sa atong Ginoo. Ikaduha, Proverbs 1:33. Apan ang mamati ka nako, makaangkon gayud og seguridad. Makilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan. Kamatag usa nato no sa atong mga panimalay natin kaning klaseng kalisangan. Ako i-share sa inyo. Sa dati nga ang tindahan nga mo gipuy ang dati kanang abri pa gid na siya kaayo. Ya sige ko ang mga customer sa amo. Dai, ikaw mahadlok nga abri ang inyong tindahan nga open daw. At dapat pa mga kawatan sa ibang lugar natin ipangawat, ipangtukap, ipangawat daw ni ko ino-online bahala na. Ako lang isalig sa Ginoo kay ano man wa man mahimo pa usaon pag-close ato matindahan pero ang Ginoo
faithful jud siya kaayo, siya ang mag-protection sa matag usa ka nato. So ato nang usa na jud nga promise niya nga di siya diri mamaapan ang mamati ka nako, makaangkon gayud og seguridad. Dili lang seguridad sa panimali apan kani klase mga seguridad na ihatag sa Ginoo. Wala daw mahilayon siya sa kakuyaw ug wala siya angay nga kalisangan. So mo na giingon sa Ginoo, ikatulo, prosperity. Wala sila ang mga tinuod ba nga ang mga Kristohanon kanang mudato or di maglisod, pero promise maguna sa Ginoo nga gihatag sa ato. Sa Mateo 6:33, pirmi na pud ni nato mabati nga verse. Pirmi pud na ko ni siya i-claim nga tay nga lisod kaayo mo ang Ginoo, ikaw na nag-promise ani nga imo jud nga tinud-on kay imo ning giningon, imo nang Ginoo. Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, atuon ko, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos o pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra kaninyo. Usa ginangapasalig sa Ginoo nga kung kita atong himong prioridad ang Ginoo, siya gyud ang magpanalangin sa ihatag niya ang tanang butang nga atong gikinahanglan. Matagusan nato kita ang makasabot ana kay lahi-lahi man tag pagpuyo, lahi-lahi tag pagkinabuhi. Ug unsa ang Ginoo gyud. Kung usa lang gingon niya, ato siyang manahon. So, ana siya. Gamay lang na ko. Then, Jeremiah 29 verse 11, ang paborito gyapon ako nga verse. So, ako gani siyang i-share sa inyo kay ang mga paborito na ako nga mga verse nga usa nga pirmi sa ako nga in times nga makapil ko nga sa plano ni mo Ginoo sa ako pero ang Ginoo maayo jud kaayo. Jeremiah 29 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mausuwagon inay maalaot o paghatag kayo kaugmaon nga inyong gipangalgoy. Ang Diyos dahil balong unsa ang future. Alang kalapag sa stress na tumulong sa una dyan na inani akong buhaton. Inani aron kanang aron mo laksan aron maayo ang akong kaugmaon pero ang Ginoo na ginahibalo niya siya ang magpakimutang ni ana alang sa atong walabot. Ang ato alang jud musalig ka diha sa Ginoo kay iyang mga promises is dili gyud na mapakyas. So Malakias 3 verse 10 kasabot na pud ta ana kung ganun daw nato ang halad ug kapulo diha sa Ginoo iya pud ta nga i-bless abundantly nga dili na nato masabtan ang mga panalangin. For sure ang matagusan nato ato na nga feel siguro di man ta ingon nga dato gyud nga dato pero ang Ginoo dili gyud siya magpabaya kung unsa niya promise iya gyud na tumanon. So madimo lamang ta hinumduman ang mga promises sa Ginoo sa ato. Ug katapusan nga promises, daghan pa ni promises pero mao ni ang ato nga gunitan. Mateo 28 verse 20. Puro si mga familiar ani nga verse. 28 verse 20. Ingon siya dinhi. O tudluin sila sa pagtuman sa tanan nga ako gisugo kaninyo o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hagsod sa katapusan sa kalibutan. Mga kaigsuunan, bisan asa man ta, bisan unsang atong ginabuhat, atong kanunay kunita na giingon sa Ginoo, ako I am with you. Always, always ang iyang ginaingon. So ato na gunita ng iyang mga promises alang sa iya. Sa katapusan, sa panahon, ang theme sa atong church na ginaingon diri nga call to be faithful, ang matagusan nato, itawag nga matag faithful. Ang pangutanan na ako karong kagabion, faithful ba ta sa Ginoo? Ang Ginoo faithful sa iyang mga promises sa ato. Ang pangutanan, ang atong part, matigod-anon ba ta sa Ginoo? Kung ako'y patubagon, ko ako dili ko faithful sa Ginoo. Naay time na faithful ko, matinud-anon. Nako'y time na mapakyas ko diha sa Ginoo. Pero maayo kayo ang Ginoo. Ingon siya diri sa 2 Timothy 2 verse 13. Bisan kita no dili faithful sa iya ang Ginoo maayo kaayo. 2 Timothy 13. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siya matinumanon kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Makaisuunan nini kagabi umura kong dala nga mensahe sa matagusan. Damong mga promises ang gihatag sa Ginoo gikan sa sinugdanan sa atong mga katigulangan. Iyan ang ginatuman.
bisan po sa kapanahunan nato karon ang Ginoo dili gyud na siya mapakyas. Ang kulang lang yun is kita. Kulang ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Atong i-renew matag adlaw ang atong relasyon diha sa Ginoo nga ang iyang mga promises atong saligan ug ang atong part usab manikamot ta, actually dili manikamot ta, pinaagi sa tabang sa Holy Spirit nga kita magbag-o, pinaagi sa pagbasa, pag-ampukan mo connection sa Ginoo. Aron ka ma-connect dito sa Ginoo. Ginatawag ta nga faithful. Ano ang matagusan nato as usa ka Seventh-day Adventist, makita ta nga usa ka faithful matinud-an diha sa atubangan sa Ginoo. Siguro sa mga tao dili man ta makita nga faithful, pero atong panikamutan lamang nga diha sa atubangan sa Ginoo iya kang makita nga faithful diha sa ila. Pinumduman nato ang promise nga iyang gihatag sa ato. Kung ang mga promise sa mga kandidato sa eleksyon na pakyas, ang promises sa Ginoo dili jud na mapakyas. Mao gyud ang assurance pinakadako nato nga gungitan. Dili mapakyas ang promise sa Ginoo sa ato. Ug sa katapusan among basahon ang verse nga ang ginabasa nga rin, Joshua 24 verse 15. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos ba nga inyong gialaga at inyong mga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa Mesopotamia? O ang mga Diyos ba sa mga Amorihan yung dili sa iyo ta gipuy-an kaninyo karon? Karong kagabion ipangutana ta diha kung kita daw andam bata mo alagad diha kaniya, kung nga na sa mga Diyos nga atong gigunitan ron. Kung sa'y kagilasing mga Diyos nga atong gigunitan ron, kita'y makatubag ana. Unsa man ang mas labaw pa natong higugma sa Ginoo, labaw kay sa Ginoo, muna ang mga Diyos sa atong kinabuhi. Ang kalipay ba nato sa mga kalingawan, kalipay ba nato sa diyang magunita og cellphone ug tanan makalimot na ta diha sa Ginoo? Kani klaseng mga Diyos nga kita ang nahibalo ni ana. Gipangutana ta nini kagabion, kinsa man daw ang atong alagaron. Ano dire, apan ingon si Joshua, apan alam ka nako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Hinaot ini kagabion atong kanunay nga i-decide nga ang Ginoo ang atong pilion. Pilion sa kanunay man nakakita man o wala, apan sa atong kasing-kasing ibarugan nato ang Ginoo siya ang atong pilion kung ang iyang mga promises sa ato dili jud na mapakyas. So happy Sabbath, happy midweek sa atong tanan.